펑펑펑펑 정랑성방 무실강방 태궁방 박근탕탱 짝박 빠정방 찡찡찡찡찡 싹 뻥방청펑펑펑 빠하 싹 파 पंचंजिंग सो बागुं मित्र बागुं स्वाहास्य कौन प्रभु ये कौन काउरी कामा खाई तो मा घइता खाई मंत्र पड़छि डिस्टर्ब कर केते दिन आ ए बहिटा धरि गुणी सिखु तू ए तू मास्टर ना मु तो स्टैंड बे को कथा वार्ता चढ़ी मड़ी कथा वार्ता करजु तू देखबो एका मंत्र पड़िबी तो पछाडो का निया जळिबो तमे बाळ किछिटा करि परिबो हैं देख से जो ड्रेस टा सुकुची एबे मंत्र संगे संगे पड़ी से ड्रेस का उड्डी की पड़े ओम ओम पालमिंग सुंदर नामडंग पालुंग तो भूमिंग ना देव तो संगम ने कर तुम स्थान के तरह से चले से ओ तो निया लागलानी मु तो ओडिया मंत्र पढ़थली ड्रेस ओरा कोन जळियाला बही देखे लोग नाम से सप्तम से दुष्टि में अल्लाह मो ड्रेस टा कोन निया लागियोला एबे नुआ ड्रेस टा केनतली पिंदी बोली तो केमिति निया लागी भाउज मु कहि से भाई ना ड्रेस उड़िया मंत्र टा पढुथिले और निया लागला रे हे रे बारी पर साधा गुनिया जेंति मो ड्रेस टा पढि देलु सेम ती मो ड्रेस टा उड़ी के आनी मते दे न तू मते आज चिन्हिबु न तो घेरे निया लगे देबी बुझिलो ओ घर में तुम काहे के तो उठनी आउच कहला मो पे रागुच खाली तू छाटारे हां देखो मैं खा नगद गुणी ओरा सिखुच देखिबो जतल संपूर्ण हिसाब रे मु गुणी सिखि सारीबी तापर देखिबो मंत्र पढ़ी माने ए अंचल कोन राज्य कोन देश बाहरु खाली ड्रेस ओरा खाली उड्डिगिरी आसीबो माने कुवैत हॉलैंड नेदरलैंड वेस्टलैंड साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया क्वाडु ड्रेस ओरा खाली उड्डिगिरी आसी पड़ियो तब से ड्रेस ओरा देखिबो तुमर केते माने मान स्वाभिमान सम्मान इज्जत केते बढ़ी जीवो हे रे बारी पड़ा गालू माने पट्टी मारा कथा ना मते सुनानी बुझिलु जेंति मो ड्रेस को पड़ी दैथिलु सेमति मो ड्रेस टा उड़ी के आनी मते दे नहले मते चिन्हिबु बुझिलु ये देखो तमे मोर स्त्री टी हां ये छोट लोक मोर गोटे आस्टैंड हबो ता सामने मते खिनमिन करी सोदुच मोर मान सम्मान इज्जत रहिबटी मते केते बाधुची कहयो ओहो राधा देर बाता पसी होची ए चुप कर निया रे घिउ डाल तू हां कुत्ता बेई माने हरामी ए से गोड़ा मोर किछ जानिबा दकानी बुझिलो जेमति मो ड्रेस टा पड़ी दैछ सेमति मो ड्रेस आनी के दियो नहले बड़ी पड़े तो पछनी निया लगे दी बुझिलो बुझिलो प्रभु तमे से उड़ा मंत्रटा पढ़ी ड्रेसटा गुडे जाऊ ना आ थरे पड़ीबी हां इठाई कोन तालना सिस्टम पाखर बसिगिरी मु मंत्र पढ़ीबी हला आस मो ड्रेस मिल जिवो तो हां चल थरे पड़बा ओम गलंगलंगलंग तोड़ पंचम ओम बरकत थाली वना मार को ओम तेरा बरंगे सो ओम राय ते सोमका ओम रंग से स्वाहा यम नले आत्मा बरंगे सो ओम राय ते सोमका प्रभु या लागला प्रभु बोधे स्वर्ग को गले ना ये शलाटी जो पाप करछि कि बड़े स्वर्ग को जीव एटा शला नरकगामी हबो हां से गला तुम बचिच शला मो भाई को गला ना नहीं हाँ सी गले प्रभु आपण कोन सतरे व्यवसाय नथले छट्टा गाळुथले हां छट्टा न गाळिले माइगिना जो भलिया पूरा सीधा मार देई थांता भाउजंगर एते पावर प्रभु भाउज तो पळैले आउ थरे ट्राई कर दई भाउज पळैले तो हां आउ थरे ट्राई करिया हां ना मते के भल लागुने
ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କୋଉଠି ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ସବୁ ଜଳି ଜାଳି ପଡିବ ମୋ ମାଇକିନିଆ ମାରିବନି ସିଧା ଫାଡି ଦବ। ଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଥାଉ, ଜୀବନଟା ଥାଉ। ନା ନା ମୋ ମନ କାହିଁ ମାନୁନି ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିଦବା ସେଣିକି ଯାହା ହବା କଥା ହବ ଆଉ କଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଏ ବହିଟା ବସ। ଓମ୍ ଦେବୀ ये का ड्रेस है? ये तो मो भाई की ड्रेस है। प्रभु ये तो विभुनाई को पेंट है। हाँ ମୋ ପେଣ୍ଟରେ କଣ ନିଆଁ ଗଲା? ଏ ଶଳା ସେ ଅଧା ଗୁଣିଆର କାମ। ତ ମାକୁ ନମସ୍କାର। ନା ମଇନା ମଇନା ଏ ମଇନା ময়না এইবারে তোকে খাবো। ভাই আমি তো কোনো এঠাই বসছু। এইবারে তোকে এই তু রাতিকা মারা মতো ভুলি গলুণু। এই যা পানি আনিকি তো পিবি যা চল চল। এইবারে তোকে মাইকিনা কোন খুট্টো বলিয়া বইছি মো কথা কোন আর শুভু নাই। এই এই উঠ উঠ এই উঠ উঠুছ না নাই বা যা 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 মনে পানি আনিকি দে নলে কালিকা মারা বলে সেকিবি। কোন মাইরু কোন মারুছ বে আমি মারুছ কোন হ্যাঁ কোন মারুছ এই মইনা চুপ। এইবারে কালি রাত্রে নিজ মাইকিনাକୁ ବାଡି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ନିଜକୁ ବୀର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବେ? মইনা ଏଇ ମୁଁ ମଇନା ନୁହଁ, ଆଉ କିଏ ମଇନା ଯାଇଥିଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଆସିଛି। ରାବଣ। ଦଶାନଲ ଚୁପ୍। ଏ ଭଗବାନ ଆଉ କଣ କରିବି। ଆରେ ଦାଦି କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ତ କୁଡି ଦିହରେ ଗୋଟେ ରାବଣ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଭୂତ? ହଁ ଆରେ ଆମ ଆର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବୀର ଗୁଣିଆ ଅଛି, ଯିବା କି ତା ପାଖକୁ? ଚାଲ 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 ତୁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା, ଯାହାକୁ ଡାକୁଛୁ ଡାକ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହ ଛାଡି ଯିବିନି। କାଇଁ ଖୁଡି ଦେହଟା କଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି? ନରମ ଲାଗୁଛି। ତାକୁ ନରମ ଲାଗିଲା ମିଳିଛି ପୁରା ଗରମ କରିଦବ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଗୁଡିଆ ସାର୍ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? अरे अरे आगा के पूरा कंचा डांटा आगा के दउचे କାଇଁ କୋଉଠି ଖାଇବୁ କାଇଁ ओहो से तुमको देखा जीवने कौन हेई मते शीघ्र शीघ्र कुह ଗୁଣିଆ ସାର୍ ମୋ ମାଇକି ନେଟ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଭୂତ ଲାଗିଛି। माने ओंड्रा भूत लागिछ गला सरी गला इरे ओंड्रा भूत माइकिना पर लागिछ माने पूरा से खेल सार देई थो आउ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୋ ମାଇକି ଲେକୁ ଆସ ଜଲ୍ଦି। चल ପାଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭୂତ ଭୂତ এইবারে ଭୂତ କାଇଁ? ଏଟା ବା ମଣିଷଟା। ଓହୋ ମାନେ ମୋ ମାଇକିନିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିହରେ ଭୂତ। ହଁ ସେ ଯିଏ ଲାଗିଛି ଲାଗିଥାଉ ସେଥିରେ ଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ତା ବୋପା ବି ଯିବ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବ। ଏଇ ମୋ ବହିଟା ଦେ ବହି କଣ ଭୂତ କଣ ପାଠ ପଢିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ସିଏ ଛାଡ଼ିକିରି ଏରିଆ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ତୁ କିଏ ଏବେ ମତେ କହୁଛୁ ଏରିଆ ଛାଡି ଯିବା ପାଇଁ? ଦେଖିଆ କିଏ ଏରିଆ ଛାଡି ଯାଉଛି? ଇଏ ହଉଛି ପୁରା ଶୈତାନଟା। ନା ଏଟା ପିତା ଶୁଣିଟା। ଏଇଟା କଞ୍ଚା ଡାହାଣୀଟା ନା। ଓହୋ ସିଏ କଞ୍ଚାଟା ଆଣିକି ଇଏ ଅଧା ଗୁଣିଆ। ସବୁଯାକ ପଦାର ପକେଇ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଲିକ୍ ହେଇଯିବନି ଭୂତ ଜାଣିଦବ। ହଉ ପଢନ୍ତୁ। लाले नहीं ओम शांति ओम आजो मत
এইবারে তোকে খাবো ଯିବିନି ଜମା ଯିବିନି ରାବଣ ମୁଁ ରାବଣ ମହାରାଜ ଆପଣ କଣ କଲେ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ ଆଉ ଆସିବେନି ସେ ଶଳା ଆସିକି କଥା ଦଉ ମଦ ପିଇକି ତା ମାଇକିନାକୁ ବାଡେଇବନି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି କଥା ଦେଲି ରାବଣ ବାବୁ କଥା ଦେଲି ରାବଣ ଭାଇ କଥା ଦେଲି ମୋ ଜୀବନ ତ ଥିବା ଦେଖେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ବାଡେଇବି ନା ତା ଦେହରେ ଟଚ୍ କରିବିନି କିଛି କରିବିନି ମୋ ବାଇକିଲିଆକୁ ତମେ ଛାଡିକି ପଳାଅ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ବାବୁ ତ କଥା ଦେଲେ ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ এইবারে তোকে খাবো ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଯାଅ ଭାଇ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏବେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯା ଚାଲ ଚାଲ ଘର ଭିତରୁ ଯା ଯା ଘର ଭିତରୁ ତାମସା ଲାଗୁଛି ଅନେକ ଯିବୁ ନା ଏଇ ଧଡ଼ାରେ ଏକା ବାହାର ଶଳାକୁ ଦେବି ଭାଇ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଏବେ ବା କଥା ଦେଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ହାତ ଉଠେଇବି ନାହିଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ ରହିବ ପୁଣି ଏବେ କଣ ଏମିତି କହୁଛ ତମେ ସେ ଓଲଟା ସିଧା କଥା କୁହନି ହେଲା ସେ ଭୂତ ଫୂତ ଗଲାଣି ଛାଡିକି କୁଆଡେ ଗବେ ଯାଉଛୁ ନା ନାଇଁ ମାଇକିନିଆ ବାହାର ଦେବି এইবারে তোকে খাবো অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি ପଡୁଛି ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ବୋପା ବୁନିଆଦି 14 ପୁରୁଷରେ ମୋ ମାଗିଲେ ଆପଣ କେବେ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଛାଡି ଦିଅ ହାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରୁ ନେଇଯାଅ ତାକୁ এইবারে তোকে খাবো ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ କୋଉଠି ଅଛି ହେଇଟି ଥାଉ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ କରନି ମୋ ଦେହରେ ବି ସେ ଡାହାଣୀ ଫାଣି କିଛି ଲାଗିନଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ମତେ ମଦ ପିଇକି ବାଡଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତାମାନେ ତମେ ବି କଣ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢୁଥିଲି ସିଏ କଣ ହେଲା ହେ ଦେଖୁ ନା ହେ ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବାଳ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପଢୁଛ ଖାଲି ମାଇକିନାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡା ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ କି